Mande faw jorolendo u den ka tagali la. Mande chakuma mande kamalen kena jorolendo balmo ka tagali la. U sinju ka tagali la. Wa mande ka be kashi ko ala kan no ya. Malika Malando. Nene bole ka sigi tuguni. Allo ya soro sigi ko madine ni wakati na ka sababu ke hakilu ma fara ɲɔgɔn kan. Ka sababu ke dusu bɛ yɔrɔ mun na sisan ni ko bi kuma I kana to fɛn dɔ fɔli la mun bɛ tila ka kɛ nimisa sini. Ko dusu bɔ don o tɛ da waga don ye. Dusu bɔ don o tɛ kuma don ye. Tiɲɛ. Nka dusu wa a tɛ kun. Na tun ye se ka kuro ne kun na da meleke ni ka sɔsi k'a la k'a siri k'a ja koyi k'a bila ju faro ka poro yɛrɛ ta o kɔfɛ ka miiri o kɔfɛ ka tasi o bɛɛ kɔfɛ ma se ka baaraw to yen o bɛɛ kɔfɛ ma se ka miiri ma se ka tasi ma se ka hami ma se ka tɛgɛ ja Masih, kan makari, ni nggak jadi nunu lagi di dabla, masih, kanda, kados no, kado miri, kado kasih, kakak bandar segitu ni, kami berusaha, Mario, kau teman undangan, wallahi, Mario, kau teman undangan, kau seru undangan. Mario, kuma kofe, miri kofe, kasi kofe, misi kofe. Ame kan sigi kan foto si tola je. Mario, aw sona, aw bɛ ka sɔn, ka madu ta k'olu yanga, k'olu ye wajukɛlaw ye, k'olu ye imamu ye, olu ka kuma aw faso fɛ, k'aw fasoladenw di saya ma, ka maaw ta k'u kari ɲɔgɔn na, ka ɲɔgɔn fa, k'o tɔgɔ ye ko diinɛ. An bɛna k'a kan fɛn fɛn. Minnu bɛ ka fagali kɛ o, ani minnu bɛ ka faga o, ni bɛɛ jila ye, ninnu bɛɛ ye faso den kelenw ye, fa kelen ani ba kelen, sinjimaw, jelimaw, jeli kelen de bɛ nin bɛɛ la. Mais imamu taara jumɛn kɛ? U taara arabuw nɔfɛ ka na n'u ye, ka n'u bila an faso la, an ka ɲɔgɔn faga. Maliyɛnw, an tɛ ɲɛma wa? A ka alimami ninnu bɔ, a k'u ɲininka ye wa? Ko yalima ko n'u den bɛ fanga la, ko n'u den bɛ armée la k'u bɛ sɔn ka nin fɔ wa? Ko walima ko n'u dɔgɔninw bɛ armée la k'u bɛ sɔn ka nin fɔ wa? Maliyɛnw, a ko aw bɛ sɔn k'aw denw bɔ, k'aw dɔgɔninw bɔ, k'u to armée la ka tila ka t'u di fagali ma. Aw bɛ sɔn ka kɛ? Aw bɛ sɔn k'aw denw labɔ, k'aw dɔgɔninw labɔ, ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan, k'olu bila ka taa nɔrɔ la, k'olu ka taa u lakana, ka tila ka tugu wajurukɛlaw kɔ, k'a fɔ olu ɲɛna ko n'olu sara ko yɛrɛ de y'a ɲuman ye. Salut internet maliw mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kan bela jelen na kaw fo ka waliman do foli ni dantala toujours balmakete do agas 24 ambora 565 ambelini kaya malien bela jelen folen do foli ni dandala kerengere nyana lenksi gra lenksi ki fo ki waliman do foli ni dantala ini faso jo ini timinandia ambe se ka doni de fika ko lante se ka abefo ka bampeo lenksi folen do foli ni dantala kerengere nyana malinga famille EPR les soldats invisibles abidjan yoro ka fo ka walimando foli mini dantala malion ambora o manjugo ambora tugo de ka jugo antia masi kamani faso indete antia foi kamani faso indete be alaje ni mama inkona na faso be tabolo mina be tachogo mina geleya dande do souffrance dande do mali tun kera baya ya di don chogo min kadi be dote be bote ngaw banade wallahi mbalma ay armée soutenir de armée Mali aya soutenir armée ya anyere kunde armée ya on nindi armée ya on lakana bagadi ankanga armée anganga soutenir Malika ko bilama benya bala dogolente chisila malien doronte de jemo be adogolente chisila Mali dugukolo sanfɛ bi ka don ka fo gɛlɛya min be Mali kono bi Mali be kata tacogo min na ni Mali be kɛwale min ka dogolen be jona personne adogolente mosila anya ye ni tile fly na ibora itara attaque maunke itara kati attaque itara kolokani attaque itara yoro attaque Mali fantan nani bela jele yoro bebe se ga attaque ɲɔgɔn fɛ nin kɛ cogo la akuma kaca de wallahi billahi akuma kaca de nga an faso an ta to cebolo an faso ya an ta di ita no be mina ila
akani soro ni na de o kamina ila ka soro ni ntila de ayi ambanga fama ufo kerengere nyana femi nyanga armée ku foku wani mando foli mini dantala ni mami ntado ka fo anga armée tidri asure tumbe kunu bide armée nyana mayara santa anga armée asure tumbe inde balo chogo nyumante keleke chogo nyumante keleke mina nyumante armée tumbe souffrance bela jelenna degu toro nyani itumbo bela jelenna ngabi abi chukudi ay Alassane Ouattara aya sama kana ivaru unka président minye Alassane Ouattara Alassane Ouattara ambode fo mayere de kire wallahi kire tellement que occidentaux et Alassane utiliser utiliser chogola harata bo chogodo hara bo chogo Alassane Ouattara tado ivaru obe sigili mina obe sigili fu de la de obe sigili fu mina obe sigili fu de la de Alassane tetugu ye Alassane utiliser ka ban pew ka susu ka tulubo ka to ayere bolo ka jom malo keneka onyere fo fade jugu munum bora fade sago munum bora way martineri munum minana manga kamine atunganga donta da akabo tande aski onyere fo sa ni bani fasola mawere de bi faso takabara ka kono am faso ya ntato chebolo de onyere fo de martineri minana olu blali ko be senna relation be senna diplomatie be senna ambe bo min kalama munde be gake inana nyanyini pour que ni attaquement munu fele ka ke mali kono konzuere tala de a konzuye minya dro kaira ka fo pour que an kanata nunu nyininga udado kana tribunal la ko min ba jukoro o kana se ga donde mamnu be ni complice kono olu kana so ga donde ibe attaquement bo yorobe ibe kelebe yorobe pour que ka jamana don hakili nyagami pour que ka population hakili nyagami ka armée re hakili nyagami ate passé tende amore fo ante poti ko la yande c'est on be de sokra shuye billahi on hakili te nyagami sambi saba on be ni hakili nyagami kono fo kana hakili siga kono on hakili be nyagami tugwa on hakili te nyagami tugudi hara on te paniquer kata jien rosi fo itanka mana gantu kele mana na chogo attaquement mana ya chogo fo ita on trembler ka bo no la tugu kasabu kanye gilea min ko anye toro min ko mali kono adogolente chela de Alassane Ouattara iga modo minana ne ba fo mali on ba fo ko jihadisi do min ne ba fo Alassane kam mo munu minana Alassane e kam mo munu minana iga papier yara do bolotu min te sorasuye au ka papier o ka sebe ivare on ka sebe nyira do bolo min te sorasiye de min ye jihadisi kana bi anga armeka olu minalen kofi document yera bon mo min ba tayire mani nata ka foko way an ivari be fakele bakele oui amma foko population yo non ivarien dew anu be fakele bakele nye me munde be mi ye mali yere ennemi anga ennemi yo chemi yere o ka president de o be fo halna mandi ivari o anga chen fo nyona population kelente ka foko mali ngula ka bikati ni minyi da douala ibi da douala ka tinyere fo ni te tinyefo on bi attaquer de on yere fo de e zo ngi mo ta mbra yande ay ante bra yantu munu be bra lu donendo mais onte Alassane Ouattara ni ta do ko mali e guerre chaman de traverser kateme ibena do ni yoro indela ibena do kunu anga armée soude tundo mais ye kele ko bela jele na me bibe étape jumendela menale ngono don Mali armée. À peine un objectif atteint, les soldats maliens sont obligés de déplacer leur position, l'ennemi est trop mobile. L'attaque les a pris par surprise en début de matinée. Plusieurs dizaines de djihadistes venus de villages voisins prennent à partie l'armée malienne entre la mairie et le palais de justice de Gao. Ils sont aguerris. La sûreté, la mort ne lui fait rien là. La sûreté, non. Outloben na soldat obe ka min fo wa ko saya te foyo olubolo olumogo fo ite sala ni le chaba kuriya yo ni sorasi ke ya Amerika foko sinimbeke chogodi wallahi te sorasi military kanga donde ka fo bini sira ntado sinimbeke chogo minde ni sinini mbesa o kankelen ka menon ite da kamiri ni sinimbaloli yade
ibe wuli ka kele de ki ka jamana ka sauver ki ka drapeau ka korota nunu ye ni kele ke Ivoire o madeli ko ka militaire kele labo kanana en na Mali deme ka sura ma passé occidentaux mo fe ka sura ma passé Nations Unies mo fe ama passé Hiroshi ni ayo be ka passé Nations Unies fe be ka passé occidentaux mo wéré fe France nunu fe wéré tout sera do rebi ka il ne craint pas la mort. C'est pour ça. L'armée malienne déploie toute son artillerie, mais l'ennemi est plus que déterminé et les unités ont du mal à s'organiser. Il y a de la riposte en face, ce qui montre bien que les djihadistes ont décidé de jeter leur dernière force dans la bataille, ont décidé de continuer à se battre ici à Gao. Après plus de 5 heures de combat, les corps sont fatigués et les munitions manquent. 4 corps djihadistes ont été retrouvés dans le palais de justice, mais côté malien, on compte aussi les premiers blessés. On a fait blessé maintenant. Et au niveau du oui, côté garde. À quelques mètres, un dépôt de carburant brûle place de la Charia. L'armée française arrive en renfort. Une quinte. Bien. Et qu'à la dire, Mao joginen kofi de armée française nana. Mao joginen kofi de armée française nana. Nimbeke watimina. Ni asuro occidentaux banfe. Ni asuro djien be banfe. Djien be tumbe Mali kono lingeri mbeke watimi. Adogora jona ya. Ayo Ivoire mangamea. Ayo mangame ka fo kwangerlembe nyogona wa. Ayo Alassane mangame wa. Ayo Bagbo ayo mangame wa. En contre la aw dama tumbe guerre la Ivoire dama tumbe guerre la we guerre civile de. On y Ivoire on sauver de. Ni Ivoire on tese ga Mali sauver kabo majugu bolo. Ivoire manga ka bla maliena. Ivoire manga ka bla maliena. Nimba ambolo santani ko anga jamana be nindigu kono. Anga surasu be sata jebe kanandeme me bibara bimbeka ke e jebe tumbe obara tumbe ga kewa. Ni munu sigara wi anga fere nyini angana ta fo ka fo ko ambe surasu ge Francis surasu ge angana occidentaux surasu ge chawlu si ke ye mundeke kelen cheta ke di anyere de bake am maliyo abenami ma am maliyo de be kelen ke motena samo no lawo ambe nyogo negede jebe ya nyogo so soldat dama mi mbora Mali jamana ko ka occidentaux bolo kana Mali kono akata ni soldat bayiri gai mais olu sara Mali no fere ya ite sa Mali no feo ite sa on no lawo masi te sa masi place la Malien de bou chesiri sorasu de bou chesiri Malien do mbe faraka sorasu souteni pour que ni kelen be badambe karini na nga unga fangata jien no fe kana maligere to antara jien no fe kana me munde borala papa ga mabwala ambo kololo kelen de kuno bi nga bi armée be ka bara min kedu ye Mali ko na fa jihadishu la kam Mali ko na fa turirishu la kam Mali ko na fa rebelula sini site bonyona ya benoni nyona tugu hey rebelu tumbe ulu ye Mali oni rebelu ye Mali onde me jihadisi te Mali ni wallahi billahi jihadisi te Mali ni akana yere na gede jihadisu bora yoro were de kana avec sega kede Mali were de be mu souteni voilà mais rebel munun tumbe ka foko ganko bu yereta kidalin ka bu yereta o yere ulu be ka kele ku ka hake no fe ku ka yorota ka ku de mana jamana ye o yere rebel de te turerisi de oni turerisi te kelenya non oni turerisi te kelenya amale ndo andu nya be nyaga mi nyona turerisi o jihadisi o rebeli o anya be no nyona ite kelenya bo yanga jamana faninde la turerisi o jihadisi olu debu dogo misiri kona na nyore for the lecture ni for the koga misiri kona nu de vérifier ngalon ter la jolde minana sisa jolde minana Mali misiri kona na jolde minana ayelemana kamunde ke ninga ni video nyira wala folo ay wono tambena lew yelemana kaninde ni ayala je ayalla jede ate Mali imamu samakana folo awdu samakana onyo de fo cedri jalate koko ni ba ke abe de pa ire jogo aniga ke wale be seramin ka be de podela abe de podela France ya itunye ni interdit jamana chamana mais itlala ka sirabla pour que mo ka porter ngabi Mali be sega ni interdit ebe sega ni nche yana muso ya bonyona choko jumendela Mali ndi be ka population fa kelenkele nindi be sega dugu jani kelenkele
Nous devons être sous konona ka bomu exploser kelen kelen. Atanta kera jamana o jamana la abe tumbe tande. Abe kera tande be ni fini façon de. Ambe se ka munde famia ni. Onga jamana be ni ndigu kono. Tellement que jadi su yere tado ibe ta chogomi. Tayro tu bolo boyro tu bolo sisa. Ibe yele magani ndonde ne bolo ni be do arabu jamana de lade. Munu be bole ka do arabu jamana ulade. C'est chamambe yé n'importe il y a porté kunji mende la parce que gela mi ba ko ni ndo kunte islamia de ado kunte islamia ne de be ka fo ni mo mi ko ko ado kunye islamia de ka c'est-à-dire ka tama dana mali de la ka kalanda na mali de la o jien were be ko don were be kala were be min te mali min sigile be mali ko no te foido jien gele la ate foido jien difficulté la awa ta do différence min be jien jamana ni nyonja ta do anga imamu de be bo koluba an souteni anga imamu de be bo kuba an souteni jihadisu bo luga misiru de kono jihadisu bu ka misiru kono nunde abe forme yende nango kambe sorasu souteni anuni imamu nun ka to nyogon bolota nunu mu bab imabo fangala nunu ma sorasu laje kutoyi ikanatu ka médaille la don galonde do galon min be donde sidiri oyen galonde amanga kadi imamu ma o mere maga kadi imamu maku kala do karamo baw dalemba mbole ka foku kata mo ka médaille do sorasu ka médaille do ka soro awde be jadi su formé menalo a sorasu laji ya ana nani ka sala san mai kala ke ouais leñare para badi ki ouais antaro mutu ba diabete chekamo ou bien ouais on est là ne bataru nous ne batare on va vivre ça c'est le moto djihadiste ouais ba armoui ni ta de Kuningata. Ay nunu laje ni difficulté kono doro aw sigilen do kaw noro imamu mununa de idenkelente nin kono mais sigilen do dlomi kan fo mana kan fo min bari sanfe wajulla aw yoro fo misiru kanga interdit de misiru nu salimanga ka ku kono folo salimanga kege mali misiru kono folo de anka chiedo fo nyogo nyana aw tesega armée souteni bada katugunu nun ko billahi katuguni misiri mogo nunun ko ni imamu nunun ko che ite dine de an yore fode ite dine ita de lambagaye de am manga katugu nunun ko am balmo be ka sata an sinju be ka sata che kelente imamu nunun na min dembe armée la ay ta nyiringali kede eta irizansi di kanga wuli kati jom misiri dala doro ka laje mogo ka don doro ka vérifier munde be akona nye ode kanga ke mali kono Oube mamunu be sali misiri kono donton u boto e ka kolosi sinon nga jamana kelebe bandia ate bataw kele manjugu jie kono kateme jihadisia kele de ka wallahi jihadisia kele abisiga asidira abisiga ebe bloki mindo abo bloki kelende do ebe fini mindo abo fini kelende do abe etayoro do abi tayoro do abi boyoro do abe klaka fini wero do har muso be mi utiliser tugu ambisiga munde fam nina ani alo tala ci ambisiga munde fam ya nina karamo sigilen do ne ci cité kuma masi tout tiela mimbe kuma ni koina parce que bado awde ya organiser awde ko imbe de la ngon fe ay kuma ke ni karamo kelenya daile kan jihadisi nunu jalagi nyen kali alala ibeta faga fo aga misiri kono ibeta faga fo aga misiri kono o da to mali karamo te kuma de awoga la gansa de do gansa teo onde be fagata o betla ka boka fo ko be do wuki o betla ka fo ni manga ka anga jamana ya antai o munafiki ya kanye anga jamana ya antai kele nana kumina okun o masega boko chiefo okun o masega jamana demo okun ka akramo kelente miye jamana demo ninkunka ko kele nana bi mali de ka ni islamia to koy oui islamia to ko de do ni islamia to ko te munde do oui maraga ka sura kono mais akuma ni munde islamia bamanan ka sura kono fla ka sura kono kasunga ka sia be ka sura kono ikumana ni munde ye kitabu kelende ta
o kitabu donbagaw ba an bolo Mali kɔnɔ yan cɛ foyi tɛ min bɛ kuma cɛ foyi tɛ min bɛ bɔ ka jamana défend an b'olu de ta k'u ɲanga sanfɛ an b'olu de ta k'u sankɔrɔta hein Ouais. Moto ko kala jogori tellement que moto ka cha moto to parti de vie on est c'est ka tani ni ko ko ni ko fla de non to ko yo bo mais moto ko ni so la non mais ko ni chen ko ni da mo so mo so ma mo ko ko ni on va dire ni ba ti la on mo lo je voilà mais maintenant mais c'est pas grave on est moto ni dire comme ni ma ko ni ko ko faire ben moto a faire ben moto a bien Nindoro ayala sani watara ya sama kana flow ayala sani watara ya sama kana ala sani watara ni John tai ni John ka identité ni John ka identité flow comment on yaba la ikra na chokomi ni Ivoirian ka identité Ivoirian de bina Malika ou be Malion de bina Ivoirian ka on de binuka on mabuka en contraire de bina anka munana kumana ou be nanye publication ki kwanga fara Ivoirian na nga fara Ivoirian na amanga jamana tu bolowa aw faden sago munu ba kuma la yende aw te ko de kalama na obe ko kalama billahi obe kuma nimbe ko fe ni munu nyera iva identité de yera nunu bolo Mali bi sigi ka laje parce que Ivoire ye jamana bay ko malien chaman be wa narige ko Mali ni Ivoire be jamana kele ambe nyogo negede ennemi follow mi be Mali la oui Ivoire autorité ou Ivoirien den a chaman be te malien fede ne bo fuka no bola pew ene teru de Ivoirien nyede teri chaman ne be me ne be tiere fode Ivoirien te malien fede ite malien fede te wallahi Ivoirien te malien fede ambe nyogo negede ibado min be ambe nyogo kalama ko sebe mais or que malien de d'origine bora Mali de la obena wisi gibi ka fuka obe Alassane de defa Alassane du même folo jamana mi nyere Alassane yere te o jamana denye folo ne ma fo de Ivoire muso de bora ka fo ne a publier ngalon de droit jamana mi ni itraje ou dama de be ka utiliser obi se jamana jumende la hein eta Mali eta yere ki semboala ameta u shiri de kanana wi ambeta u shiri de kana obla barala eta ka semboala de no be mana kan fomina anga armée saraya sanjuli anga armée ibeka faya sanjuli aw ba kalama nga aga autorité imam ko kele labo na Mali sobi amake ama kuma tiefo nanya kuma burubere ko Mali ombe o dona Ivoire on te Mali kono Ivoire ombe Mali kono o dona antara Mali on de sobi amata Mali on sobi nta ngantara Ivoire on de sobi ika kele kono yem manga mingantaro olu de sauver Mali onye minke Ivoire on tesiga ngona ke Mali foka jishewuli ambe minku itesega ku ambe so mimma iteso ama amba ndairo de takadu ma me billahi teso ambe nyogo musala hadi na obe wuli nyode fode ngwa ka wuli Alassane nofi komi mbe Alassane nofi wallahi Alassane chorna kono kaba aw bo don ambo do jien bo don ko jien ya jamfa jien ma jamfa de fanga nata nga jamana mara o nata kama ayaka jamana den foire amba fo kanu de boala de hari trade isi chamambe abe Ivoirien o ko no gota de do ko do gota te abe Ivoirien iba ye jien yoro a chamanya Ivoirien de
kana siga la fiyewu jamana min n'o jamana n'a y'a sɔrɔ dunanw de bɛ k'o mara o jamana bɛ ba sigi tɛ ya o jamana tɛ ba sigi dɛ jamana gouvernement muma état yɛrɛ mume jamana kelen tɛ ka mara Mali bɛ ka mara Burkina bɛ ka mara jamana wɛrɛ bɛ ka mara Ivoire bɛ se ka waso ni Ivoire ye cogo jumɛn de la i bɛ waso ni jamana ye jamana min n'a y'a sɔrɔ a denw yɛrɛ bɛ ka mara a ko kɛra anw fɛ siɲɛ 2 de ye an ye dankara la haro fana i ma kɛ président y'anw bolo yan de kɛra ministre de maa minnu nana n'a ye i b'a dɔn karamɔgɔ kelen ninnu de don a ka mori kelen ninnu de nana n'a ye ina ni mɔgɔ tari wani ye yan komi Alasani b'aw bolo yen cogo min ina ni Bubu Sise ye yan komi Alasani b'aw bolo yen cogo min a bɛ dunan Bubu Sise dunan de don dunan ka jamana mara dunanw ka jamana sigilen jagoya i b'o mara dunanw de ye Ivoire sigi o anw denw olu de ye Ivoire sigi haribi aw ka dentité de bɛ ye terroriste jihadistes bolo aw y'a di jihadiste joli de ma parce que Maliens kan k'u yɛrɛ ɲininka Ivoiriens kan k'u yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na minnu yɛrɛ min nana k'a fɔ k'u nana sariya sira kan o mɔgɔ kelen ninnu dentité min yer'u bolo ani u ka vie réelle bɛ cogo min na i ma kɛ kelen ye mun de kan ka kɛ sa donc maa joli donna nin kɛcogo la ni ne de ye Asimu ninnu ye min ko ale ye cuisinier de a ye taa bila tobili la a ye taa ko mun de don ou bien a ye k'a ɲininka CV bɛ bɛɛ la dɛ CV bɛ bɛɛ bolo dɛ a y'u ɲininka ye métier o métier fɔ a y'u ɲininka o CV la i k'a sɛbɛn k'a d'aw ma ka se k'a lajɛ k'u bila a baara la fɔlɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ de don ou bien nkalon de don fo dentité o k'olu ta k'olu bila armée kɔnɔ ka na jamana dɔ kɔnɔ sans autorisation nin bɛ kɛ Ivoire ye n'u tɛ diɲɛ wuli yan wallahi i tɛ nin kɔrɔbɔ Côte d'Ivoire ye n'i tɛ diɲɛ wuli kɔnɔ bilahi o mana kɛ diɲɛ jamanaden ye jamanaden ye jeunesse min bɛ bi Maliens ko aw bɛ siran de aw siran ko Ivoiriens tɛ se ka papaga i tɛ se ka kɛ Maliens na papaga an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de hali Faransi an bɛ ɲɔgɔn kan yan de an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan papaga i tɛ se ka kɛ n'u bɛ se ko la i k'a kɛ i bɛ se ka mun de kɛ aw ma se ka kɛlɛ kɛ k'aw ka président k'a lata k'a ɲininka aw ka sɔrɔdasiw hali bi bɛ wo kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw minɛna dentité wɛrɛw yɛrɛ maa dɔw bolo aw ma se ka liti kɛ ka combat kɛ pour que o ko ka sigi sen kan hali bi aw de sigilen don dulomi kan fɔ la Malien faden sago dɔw bɛ yen fasoden jugu dɔw bɛ yen ko an ka sigi ani Côte d'Ivoire ka bɛn ani Ivoire ka bɛn an mana mɔgɔ o mɔgɔ minɛ i ka dentité b'a bolo cɛ o cɛ minɛna i ka dentité de yera a bɛɛ bolo o don na i nana kan dɔ attaquer minnu minɛna tugu dentité kelen de yera olu bolo mais mun de bɛ yen a vrai dire de mun de bɛ yen Ivoiriens kan k'u yɛrɛ ɲininka nin de la sisan mun de bɛ yen Alasani ma kan ka tile kelen san o bolo aw bɛ se ka bi jamana wɛrɛ mɔgɔw de kan mais Maliens tɛ bilahi cɛ min bɛ siran i bɛ siran dɛ mais anw tɛ siran dɛ non 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 wallahi n'i ye jamanaden ye k'a fɔ ko a bɛ siran fanba bɛ siran fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ɲɛma lankolon de b'u kun na ɲɛma kalantan de b'u kun na ɲɛma de bɛ yen min tɛ ko kalama i faso y'i ta de ye maa si tɛ don Faransi yan wallahi n'i ka sɛbɛn dafalen tɛ wa ni yamaruya t'u bolo de pour que i ka dɔ yan de o tɛ militaire ko ye o tɛ sɔrɔdasi ko ye de wallahi n'i ye vol ta ka n'i cɔngɔ yan fɔlɔ i ye mɔgɔ joli lasagi olu ye marifatigiw de ye olu ye murutigiw de ye olu tɛ murutigiw ye o mais anw ka jamana kɔnɔ ni armes de dɔnna kɛrɛnkɛrɛnyara ni tenue de dɔnna anw ka jamana kɔnɔ ni tenue min dɔnna o t'u ka CV kɔnɔ ni armes minnu dɔnna o t'u ka yamaruya fana kɔnɔ aw minnu bɛ wele Mali kɔnɔ k'a fɔ ko aw bɛ na yan maa joli de bɛ yen min jiginna Faransi Charles de Gaulle la yan maa joli de bɛ yen n'u tilala k'i lasagi armes de tun b'i bolo wa foyi tun t'i bolo parce que i yamaruyalen tɛ ka dɔn fɛn min b'i yamaruya ka dɔn o fɛn t'i bolo Mali de yamaruyalen don i mana na cogo la an k'i kunbɛn i mana na dɔn cogo la an k'i kunbɛn Mali de yamaruyalen bɛ n'o ye ala tɔw sigilen don non an ye nin gɛlɛya an bɛ sigi ɲɔgɔn de an de bɛ ɲɔgɔn kule kan yɔrɔ jumɛn bi y'anw bila kule la bi ye Maliens bila kule kan bi ye Maliens bila kasi la bi ye Maliens bila tɔɔrɔ la bi y'anw ka armée bila kasi la bi y'anw ka armée bila n'u bɛ ka sa bi ye Maliens denw bila n'u bɛ sa kɔgɔji kan
o dogolen be jon de la Afrique kono Afrique l'Ouest kono o dogolen be jona ha bien nord kele bla sena o dogolen be jon de la jamana jumen de la ni armu tumbe do ibe ka tlela kuma kadawiye chogomi bit letede na o tumbe do ibe ka tlela don chogomi mana udia bo chogomi mana udia abo okay o te sisa nyede je jamana site na tumbe keni mali deti awate je jamana sila ebe jamana jumen de yi nunu dona don chogomi na mali kono ko nyamara elendo kadote e mo sembulu be wuli ka fogo be na France ba la segisira la kimanga kado muru tabolo bese tabolo mafa tabolo c'est atena krimu yere kama atena papa kama obe mine yoro mina kila sagi surtout eni armu kamine e mo jolde mina na ni drogue itala sagi folo iba datu folo di kiri banen ko fedi bifli katiga jamana kono malina kanga mo sugo mana na surtout ini armu bena kado anga jamana kono anti contrôler donyo yere magotila o tuye kunundi parce que kunu nyema munun to bankuna faden sago de billahi faden sago de do ne koni be min fo asimu ye ni ko beka ya fa nyo mante ya fa mo ma da onyo de fo de hari asimu min be bi ni ye ko ke ka dankari jamana daw na onyo de fo hari su ante ya fi ma de ka fu kan ro bola pe ko blessi tara Burkina ko tara ya fa nyini ni Burkina be o ya fara ma o Burkina be o de kungwe no ma ya fa ma o yu kungwe mene koni be min fo président temena fama o fama temena ante ya fa chekelema yenyana maya inke lemruba de ka susu ka ke di barade ka balo auna isalen kofe o toro no nyari anko kufo isalen kofe an katla ka fo kwa nya faruma ante ya fuma de an bore fode wallahi billahi ante ya fo ni moma ya faruma i jamana janfaki yere janfa malikanga ko kelende blasenga président ibeka nuye minke comme ala ya ka leta nyana mewe ko minke ni président ya nyukona ke okanga mine ka farade parce que ne o defo depuis 2017 nkona ma président farade damine ambe femfe na fude do bebe na ki sago de ke kata wallahi har ni ati ne sago la Burkina be ute tandini ne ka vision na de au ba farade kabwe te ay du do de ti ay kabla do de te ay mado kanyana ma de tri jusqu'à présent olu teska ke papa ay tugo kwanga ya fa nyoma nafigia yafa eni alaw talate fanta dese bagato mimba ka imposara na ba nyini toro ni nyani kono ko ka yafa président do ma ko parce que ko sara ou au présenter pouvoir la bi oni alaw talate anga gelea beba mali gelea beba ola asimo amma yafa mo ma da onyo de fiede na bi kono de kafo hani e ya nyona ke amfana ka yafi ma no hani ibeka ta amma yafa ma de amma yafa ibeka ma kan o bola pew saya te ko foi ba saya be min ba o ye de nyanama yere sigi chogo saya bo de ba ya fam itoli ya nyanama ya kono saya bo de ba sino itaka to de kata damine de jonde tonyo ala de be hine kateme dam fembe kaw muna isalen kofe ibetla kati nyininga ni bela ye jamana dirige chogo di onyanga tabitla ka daika ni ya fa de be kobe na so saya de be kobe ba saya be nyanama ya toli ya de ba ibe balo chogo mina nyanama ya kono ikunturu sabi mine katani sabo odronde ba sino saye ko be damine di deza kanga mine ka faade mali kono billahi ambe toro sugu bela mali madri ka lafiya so me masalen ko fe ambatla ka fotu ka fo kwanga yafa wallahi uma alamo sebe kitabu foi kono folo adalate chebolo adalate chishibolo tonoli kela nana tono de lase mugoma nana mugo tonodi ki sago ke mugo la etunta do ka fo ibe balo mi na be sa olu tunto don de ibo do muna bi salen ko fe ambe ya fuma na ba ko no ka fa be na ni bubu sisi nunu ye pour que malien be ka ya fa nyo ante ya fa mo ma de anyo de fode ante ya fa mo ma de nu kanga faga sera la kanga faga de nu ya do ka fo ku te faga ka fere ni jamana na folo adona yoro mi na e kana na e anya fara ambe munde soro on de perdi la dien kono ante fen soro dien kono vi chogo nyumante kala on perdi la na fembe perdi la na am perdi la balma wala ka perdi sigero la ka perdi la ga jamana la nunu mamunun kama ka fo abetu no fe kana ya fa de kama ya fa mo ma de
amma ya fa mo awa ni ya fara nunu ma asimu ambi kele depuis dien la folagara hari kaburu ambe kele ka teme tawka kano bol ne te sugu kiri kana folo bu ku ube ku fara atenya na bode ambe ya fa mo ma ambe malien bebe toro kono mo kelen ka milliard joli du ala jege sira de be mali kono sira be rojme sira nyuma be rojme d'autres nyuma be rojme an ka sigi kameri ni de la itumbe fangala wati mina itumbe sega ni beke ye milliard mununta adon ro de flen nunu de a place wi mamnu mbolla kataka vanga tu no fe ka yafuma ante ya fa tiema de ni brukana mewu ya fara blessma on de kwante ya fa chekelema no benani benye anka be no tinani benye o ya ude kungoye ante ya fa chekelema we na figiade kan tono nambo do ka fambe yafuma ikeleku nambo do ka fuko biambe na yafuma ko malien be kele tumbanku na domina anyu kele kula uli kunjumendela anyu lawuli de jogo mini kewale mini bara chogo mbubolo anyu kele okundeka ikelela kuminga okun nkanga kiri minda ko kiri ikangode asime jamana yere kangode asime jamana dembe kanga asime ngana go kwanga ta nunu no fede kana nuna na malembe kaya fa asimu angantege di nyoma kantege di nyoma yorojme otona nye munde sugu ya ambe miri chogodi hakilna sugu jumende ba auna ha ambe family soro chogo jumende la anga jamana imbeta depuis Moussa Klefobi président nana anya fara bema beyan tonyo beyi sago ke parce que yado comme malien be yafade ambe yafa nafiya yafade do parce que bébé sera nafiya yafade do anya fara munu na yu sago de kanaya do de un torala do de muso torala ku fraya o ma dogo chelaw akera do de un suka do de suka ka do ke tomboyede ni fama utaro bere ka fo anga nunu wele ka yafuma hakilima yere kanga ni nguma yere fo hakilima teksa ni nguma fo ni ambe ku kele ibolo tumbe minando de la minya mbela jelen tai itumbe bara yoro de la bara yoro minye jamana bela jelen tai olu tate on tate akanga ke akalfara olu madana minya di olu mo dana ya imasogo de la walia kwanga yafuma anyere fo president nuntunganga fagade billahi Mali président n'a ma président kelen de fra ni malo ma président kelen de fra ni tonyo inte bande ambe nyo negari ate bande aya fo asimuye ay manda da nunun kaw ama manda dare da nunun kaw an ka foi matuni menu nana ika datugu lita an waranzere c'est dire na folo mumbu bolo dro ka sezi o de be jamana arrange yemi suye kabo jamana ko o de be jamana arrange me ka fuku kana an ka bea nantumbe bede po lube fanga lantumbe antumbe beo munyato biansera fo bima kasora mabe ika jogon koroya nuka suali nuka marako jugu imamiri anto la kofe imamiri armela imamiri jamana deuna se malembe mirile be barakero mina kombe saendi ko sabe na kinsoro barakero la sita amerika fo ina na bara de kama nima ke kanye kanga yembla na dunia yeretila yembla amba blanco namba shikendi ngo ninde problème be africain yarela et dans la cité nous m'en fait chier parce que bebulombe barake yoro mina nebe postu mina nebe sae katla ka dindendema wede jamana kera chie ambore dugunko jamana kera chie da ambore dugunko président ivarien mo be sege tola mo te sege tola engo yere dunande o dunande abaka anyona dunande mara Côte d'Ivoire. Ala enya be jonde la ka fo ivarien denyere rede do enya be jonde la ateu jona be se ka bolo korota ateu non farle nyonga jagwa no lama we nyonga maraki o jagwa dio an ka fo motno la na me mi fo asimuye na utara bubu sise nunu no fe billahi amma yafa de en sentiment amma yafa hari be kay saminge awori kanga bo adeunku ti olu te so sike ka balo no yala kantono sa kana oluta glance malenka ambe chenchenka ambe tlebau koro ambe tonyo koro kabo kaboli kaban faso kono oluka nyani nuka kololo kama oluka tla kabo nema kono isalen ko fetu an katla ka fo nya faruma awni alaw talachi awnya faruma ka fa joma maliko tege plan ko yede plan ko tew na obe jamana mara ay jamana mara anta fe ni ma koro nunun kana jamana mara tu ay
anta fe ni makoro nunu kana jamana marade ni mauma ya fawye kafoko asimu kafoko ni makoro nunu kwankatu no fere kana ni benye me o bembe yoro me folo ni dono mina nkono dore ga kobe bechi nkuri bo finyana ni dono mina nkono ni bentume antunte nunu nge fo ebe na kudeta ki no antunte nunu nge antunte nunu kele fo mo besa antunte nunu kele fo ebe na kudeta ke biki sigi fama ya lade bo bente nunu bolo nunya irade ka fo ku kele ne tisiga jamana marabu sise nunu de ko ni position koro nunu de ko ebe ta ka boyende de me ani nunu te bende ani nunu te bende na soro itu tasiraka mali umbe be minte nunu ni amunun tonona on de bebe me mami yan tonyo katla ka fotu anno ka be an ka tonyo be banchogodi abe banchogodi banchogota lawo oluga avenir dilala idonga avenir dilala ya anfa tonyo kamba tonyo kanyere kun tonyo na unya fara o te ko were we jigila tigede awma awni nunu te be foka jimu anu te be parce que ma kan fe kanga kan fe domina o donde yu sago kana nutun kera fe odona a bianta foka fa nu te bende nutun sona hari male untama mamunu sarai musengi kelela yitumbe sawa male be réfléchi chogodi aba umiri chogodi enunde tay jamana ya ibani jamana de nya de chia itanyi fo iche ye jamana de shunye kabi jamana ka ye bimi ke jamana ka ye jamana mara ko jugumina na jamana kango de sarula bana uri kanga sarula anna folo kanga buku kanga prison ke ni de jamana mara yo kani go ebe manda da nununga biye manda bla karimuka ha aw nyame chogo jumela la biye manda bla karimuka de ba fama sa manda be karimuka bentani mo chade ami nyamare kata mo shino fe ka foko ben aw tonyonen de do aw amperelembe ya ni taru no fe ka foko bende ka foko mali be ka bolo di nyoma asu mali be retife anga chin fo nyoma nyana cheibe ke chedi mo ta nyini jimbe ka tife ni jimbe kerife ye nafigide yebe ke nafigide fe min kadi e abofo ebe min faya ba fo ka soro ira to fe abito la kale mo were bebe ke nafigi de fe wa nafigi de ni bebebe iya e mo la ko ni be kadi ni bebebe imma bo atigi la de we nafigi de kana sigala ite nafigi yoro ka fo ko ani mo be kale la ai akele yere te yoro jaobe manga dara ba fo ko no go sebo we nafigi de mami ka responsabilité ta yere bolo mambe mo bla nyona katla ki sigi ka manku ka ki ko mama ale note akatla ka yela wala we nafigi de amokote benna malen be make efe aw malen be tina ke efe munun keri fe ika bara ke chokola ba fo tande de anti kontru te foya ambolo ika bara yere ta chokola igbe isi nana sigi bara min kam o ta chokola mamunun bi no fe ni jamana ka hera kama tugo olude ko ino olude ka bara ke nyon fe voilà tugo oluko me kasino kata nunu no fe ka foko ben ko were de bi kono billahi ben kumati iba video kela kalanta de la munu nyere hari mentalité nyana ma yere tu kuna nga be ambe be ka roju video kela joli yere ba ça fait nanya sigi kamiri ko ngo bi mola te mola mola yere te mola video kela joli be pangamburti la bi fere te olude ay be ka kella kuna olude be ka sutena kumbe kaya ibe ka kella kunka ye be ka sutenia awa na otara kungolo dini video kela nununde ma meme fo ye nu ya kunti mo no te da yere no don ye mami kele ka mami ani ye minye ko kele foko fara har ni jembe fara nyonga iba foko yede buko fara har ni jembe fara nyonga iba foko yede be ka fara et c'est alors o doni dari kun kaba ya asimema asimeu o doni dari kun kaba asani ma dia awnye de min diara awnye min kanga dia awnye o de make o tunye fenjumendi asalem ko fe kataka kaburula kata jolo kala ko jamana ka juru bala o de tun kada awnye odiato mone doni be bo awna boy fanaka ko ke chokola mone doni o ka bo awna sa te ko be bansa e otwana awna na de ka fo ku kan tonyo nan sara doro ko abana ku ka jamana ken le mruba yawa ai on ni mo cité do na munu mbala de ni no he munu gerle mbawla fewere tere ibe ka nyini ni fanga koroyi fanga koro mo de ki gera awla oluka sega jamana maray ka donyoro soro kaseka au ta chogo da una chogo do katlaka on in transition ka soldat ta en otage billahi nyankali alala mado be ba uta otage la da kana siga fiu ndia te kuna ndia ide mbese kuma la de ka jamana kote ko
ni jamana kode do madobe antun te seni étape la billahi ka soro amuno e o de be panga burti la région sans fait mo malien nyina kadide non enya be mo chamana be bo ka foko transition beta amba soutien tamba keta a vidéo que la joli da journaliste joli de be ce sont des escrocs de do e be ka kuma bayiriga min fo bi c'est faux kanata en compte kana son bada ku gerila ne be ka tiɲɛ de fi ɲana tɛ kanu ta ku gerila de an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ bi o tɔɲɔ olu de kɛra sababu ye k'o tigi suteni o tɔɲɔ kan pour que ka se k'an tɔɲɔ kan bila bi gɛlɛya kɔnɔ nka dɛsɛ koda bi o de y'a to bi i gɛrɛlen b'a la k'a fɔ ko fasoko yɔrɔ jumɛn ne ɲa tɛ fasoko la o minnu b'a la k'a fɔ k'olu na kun ye fasoko de jamana ko yɔrɔ jumɛn jamana jumɛn kan Asimu tɛ jamana ye o non maliyɛn dɔw tun bɛ ka kasi waati min na ko dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ko kalanw bɛ ka tiɲɛ sɔrɔsiw bɛ ka sa waati min na maliyɛnw bɛ kogoji ta waati min na maliyɛnw bɛ IBK gɛn waati min na maa joli de bɛ kuma la bi ko transition n'olu tun t'a la ko défaut tɛ IBK la hali bi anw de b'an sigi k'a fɔ ko wayi ko jamana kow ta ye jamana ko ye parce que jamana tila o de ta ye jamana ko ye koyi i ma yɛlɛma o ni yɛlɛma ko b'u kɔnɔ don min na an tun bɛ tɔɲɔ kɔnɔ don min na maliyɛn bɛɛ wulila ka jɔ a siɲɛ fila kan i tun kan ka fara maliyɛnw kan o ma mali nka bi bolo tɛ fɛn min sɔrɔ cogo t'o la tugun jagoya de ye yɛlɛma ye o n bɛ yɛlɛma k'i ka intérêt de suit mais n tɛ ka jamana dɛmɛ de aw bolo hakilina min b'a aw la k'a fɔ n bɛ k'o de défend non o tɛ parce que n tun bɛ hakilina dɔ kɔ o hakilina n tun bɛ IBK nɔfɛ IBK sara n tun bɛ Bubayi nɔfɛ Bubayi sara se wɛrɛ tɛ ɲɛ n t'a dɔn n bɛ taa cogo min na fanga min bɛ bin n k'i gɛrɛ a la k'i ka confiance ka sidiri ka kurakuraya tugun an bɛ bɛn nin kan ka cogo jumɛn de la an bɛ se ka bɛn nin kan ka cogo jumɛn de la ni ye IBK ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ IBK ye yan kɛlɛ IBK kama ya ka kuma sugu bɛɛ fɔ IBK kama ya IBK dɔrɔn olu yɛrɛ hali ma jamana kɔ fɔ dɛ i tun b'a la de k'a fɔ ko IBK de i tun bɛ ka IBK de défend a cɛ kelen t'u cɛ la fɛn fɛn bɛ ka kuma k'a fɔ ko a bɛ ka manamanakan fɔ bi n bɛ transition dɛmɛ n bɛ transition soutenir an kɔni ni fanga in bɛ ka taa cogo min na a taa cogo ka ɲi maliyɛnw aw ɲɛna a ka di ko a ye t'u ka vidéo kɔrɔw ta don min na i tun bɛ ka IBK de défend mais jamana kun tɛ o ni jamana ko de tun don IBK tun bɛ yen waati min hali sen tun tɛ jamana kɔnɔ c'est foyi tun tɛ jamana kɔnɔ a sen bɛ tun kari la o don de tun kan ka kɛ jamana ko kuma ye o don tun kan ka kɛ de o don ka fara peuple minnu bɔra k'a fɔ IBK bɛ ka jamana denw tɔɲɔ an bɛ kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ kɔnɔ o don de jamana ko kuma tun kan ka fɔ o don de nka i ye mun de fɔ a dɔn mɔgɔw de sarilen dɔ de ye ka IBK kɛlɛ mɔgɔw de sarilen dɔ de ye pour que ka bɔ ka manifester minnu jigi tun ye IBK binna de minnu jigi tun ye Bubayi binna o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ boli jigi t'an na tugun an kana jigi sɛmɛ pour que ka confiance kurakuraya maga teli ka tɛmɛ Ibilisa kan mais a danganen dɔ bilahi n'an y'an to nin hakilina in de kɔnɔ ko an ka mɔgɔw de sama kana maa minnu ye IBK dɛmɛ k'u sansera de bilahi ma sanse se tɛ ɲɛ ta yɔrɔ tɛ n bolo mama min bɛ yen o mama n bɛ fɛɛrɛ ɲini k'an ka confiance kurakuraya ani n bɛ ka jamana dɛmɛ kɛlɛw tɛ dɛ ni ninnu gɛrɛla o la gundo n'i y'a sɔrɔ o la i b'aw faga awa n'u y'aw ta cogo dɔ cogo dɔn mɔgɔ m'aw faga yɛrɛ de aw yɛrɛ faga sɔrɔsiw a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la an ɲa bɛ mɔgɔ caman na ka kuma de ne tɛ sira cɛ siɲɛ réseau in sanfɛ yan non an ɲa bɛ mɔgɔ caman na i bɛ ka kuma maliyɛn ɲinan ka di dɛ mais faut faire attention ninnu si tɛ Mali kanbaga ye i ka vidéo kɔrɔw bɛ yen i ka kuma kɔrɔw bɛ yen ni min ko k'a tun bɛ ka jamana de défend a ka bɔ n'a daluya ye de i bɛ tun bɛ ka IBK de défend yan n y'o de fɔ jamana défend ni mɔgɔ défend tɛ kelen ye o parce que maliyɛn fanba bɛ mɔgɔ ko de la an tora mɔgɔ ko de la mais an tɛ jamana ko la nin de y'an ka problème ye ni mentalité de b'an caman fana la n'i y'a kuma fɔ i b'a fɔ ko jamana ko ni mɔgɔ ko parce que aw t'a différence de o hali minnu bɛ ka kule k'a fɔ ko Asimu cɛ Asimu tɛ papaga ye non an bɛ jamana n'an ye jamana lajɛ dɔrɔn an bɛ Asimu lajɛ o parce que jamana ye mun de ye Asimu bɛ ka baara min kɛ jamana ye an b'o de lajɛ n'an y'o lajɛ de a bɛ ye n'o de ye a bɛ fɔ n'o de ye nka n'i ye ko e mago to a tɔ la e bɛ Asimu de lajɛ ni e ye Asimu dɔrɔn lajɛ e tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye non e b'i ta kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko Asimu de o ouais e b'i ta kɛ de k'a fɔ Asimu komi tɔw tɛmɛna taabolo kɔrɔ min kan
hakilina koro min kan de e fana bɛ t'i ta kɛ ten de anw tɛ Azimu ka ma ko anw ɲɛ b'a la a bɛ ka baara min kɛ jamana jo de don a kan ka dɛmɛ a kan ka soutenir a banna point nin dɔrɔn don a kan ka dɛmɛ cogo cogo a ka dɛmɛ ten anw ɲɛ bɛ ka dɛmɛ ya wa anw ye Amadu Tumani Ture dɛmɛ ya wa anw ye Jongunda dɛmɛ ya wa anw ye ATT dɛmɛ ya wa ayi anw ye jamana de defa anw ye jamana de defa ya a minnu ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ defa yan bi fo kana IBK la bi fo bi transition min bɛ bi o mɔgɔ kelen minnu tun bɛ ka mɔgɔ dɔ defa i bɛ kuma ni mɔgɔ dɔ de ye mais mago tɛ jamana la de i mago tɛ armée la wa i mago tɛ jamanadenw na o mɔgɔw de bɛ bi k'a fɔ k'olu b'u yɛrɛ transition na i ka gɛrɛ o la kɛ ni mɔgɔ min ko k'a kun ka ti a to yen a kun ka ti tɔn bilahi i b'i kun ti k'aw sigi malo kɛnɛ kan yan a bɛ k'aw ɲɛna yan o i tɛ k'u meru ka don aw la k'u meru k'u yɛrɛ la kuma b'a fɔ de la bɛɛ ɲɛ tɛ Mali réalité la dogolen bɛ jɔn na an bɛ min yɛrɛ kalama olu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu minnu bɛ jamana wɛrɛw la olu b'o kalama ka tɛmɛ anw kan wa papa armée k'a cogo dɔn transition k'a cogo dɔn maa dɔw bɛ yen a kana sɔn olu ka gɛrɛ a la depuis ala k'u da i ma jamana defa jamais fanga dɔw bɛ yen o fanga ɲɛmɔgɔ ka di n ye n'o ye teri ye n'o ye dɔnbaga ye relation bɛ n'o cɛ n b'o de soutenir i ka video bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dɛ i bɛ ka tile video bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dɛ min bɛ kuma ni jamana ko ye an ɲa t'u la de yan an ɲa b'u la bi n'olu nana k'a fɔ cɛ kuma y'a ɲɛ ye wa kuma y'a ɲɛ ya mɔgɔ bɛ se kuma la mɔgɔ bɛ se explication na ka tɛmɛ Arazba de kan yan mais mun de y'a to Maliyɛnw bɔra a kɔ parce que faso ko tɛ Maliyɛnw y'a bila nin kan de kan faso ko tɛ n ko mɔgɔ kelen ninnu tugu olu tilala tugu ka tila ka fara Arazba di kɛlɛ in kan tugu ka tila ka IBK soutenir an bɔra IBK kɔ an bɔra Arazba di kɔ kun kelen min kan o kun kelen tugu i y'a dɔn ka fɔ Arazba di tugur'u kɔ i tila ka tugu Arazba di kɛlɛ in kɔ k'a fɔ parce que a bɛ ka IBK de dɛmɛ o ye jamana ko ye olu ye jamana jɔlaw ye est ce que olu ye jamana jɔlaw ye ni m'i ta yɔrɔ dɔn i bɔ yɔrɔ kɔni i kan k'o dɔn o bɛɛ ma kɛ anw ɲɛna yan aw bɛ taa mun de fɔ anw ye ko jamana ko n nɛn ka di oui diplôme bɛ n bolo n ye nin diplôme hakɛ de sɔrɔ ou bien n ye journaliste ye wa parce que n ka media bɛ n bolo cɛ hali aw b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ tan de don aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ ladiri ye jamana ko tile kelen ma se aw dusukun na aw ta tun ye mɔgɔ ko de ye aw ta tun ye IBK ko de ye aw ta tun ye Karimu ko de ye aw ta tun ye de place ko de don aw ta tun ye de relation min tun b'aw ni faama kɔrɔ cɛ aw ta tun ye nin de sinon an ye IBK kɛlɛ yan dɛ an y'a kɛlɛya kɛlɛ sugu bɛɛ la nka wolola min na a dɔgɔra jɔn na yan aw de bɛ girin girin la hali bi o mɔgɔ kuntan ninnu nɔfɛ ko parce que nɛn ka di i bɛ se kuma la n ko i bɛ maa ka kɛwale de lajɛ a ye fɛn jumɛn de traverser fo ka bi sɔrɔ yanni bi ka se mun de tun bɛ yen yanni bi ka se an ye mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ sugu jumɛn de passera Mali kɔnɔ fo bi Maliyɛn t'i sigi k'i miiri nin de la an t'an sigi ka miiri nin de la o de y'a to an bɛ cɔrɔn ka taa parce que an bɛ ka taa ten dɔrɔn maa si t'i sigi hali une seconde k'a dɔn k'a fɔ mais nin taacogo in don nin taacogo in an ni IBK an ni Arazba de ye diɲɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ yan Afrique bɛ tugura kɔ Maliyɛn bɛ kɔni tɛ o Maliyɛn bɛ tun b'a kɔ mun de tun don a bɛ ka min bɔ a da kɔnɔ o ye c'est-à-dire fantanw mago b'o de la population mago b'o de la o waati a y'a sɔrɔ an bɛ ka IBK kɛlɛ yan o mɔgɔ kelen ninnu de bɔra k'an bɛ kɛlɛ yan k'an bɛ nɛni yan a dɔgɔra jɔn na yan yan bɛ nɛni yan ka Maliyɛn bɛ nɛni yan ka Maliyɛn bɛ dɔgɔya yan ko faso ko k'olu bɛ jamana ko de la maa min bɛ jamana ko la o b'a jigi sɛmɛ président na wa maa min bɛ jamana ko la o b'a jigi sɛmɛ ministre dɔ la wa maa min bɛ jamana ko kɛlɛ la o b'a jigi sɛmɛ député dɔ la wa mais non ninnu bɛ élira de oui hali n'a sɔrɔ ministre tɛ éli kɔni ministre nommera de mais jɔn de b'a nommé mɔgɔ min y'a nommé o de ye élira n'o ye président ye min ye président ye o de y'a nommé ni jamana ko de don an t'an jigi sɛmɛ ninnu kan non mais aw ko ko non an bɛ ka IBK ka fanga de la bi an tɛ Bubu Sise de fɛ an tɛ Karimu de fɛ an tɛ Bubaye de fɛ an ye fasoden juguw de tiɲɛ kuma bɛ fɔra an ɲɛ
aw b'o dɔn ne b'o dɔn n'aw bɛ siran ne tɛ siran wallahi a kuma bɛɛ fɔra yan a ma dogo maliyɛn cɛman n'a musoman si ka yan bɛɛ bɛ kasi la o dogora jɔn na yan maaw ka tila ka sa o bɛɛ la aw bɛ tila ka bɔ arajow kan ka tila ka bɔ facebook kan ka tila ka bɔ midiyaw kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko yɛrɛ fagasuw de don a dogora jɔn na yan maliyɛn jumɛn de bɛ min t'a kalama maa bɛ se ka k'i yɛrɛ ma nafigi ye wa parce que ne ma nin jogo in faamu an bɛ citation min kɔnɔ bi ne m'a faamu a vrai dire bɛɛ ɲɛ b'a la de mais bɛɛ aw bɛ ka bɛn jumɛn de ɲini ne ko don min an tun bɛ ka IBK kɛlɛ olu y'a yira de k'a fɔ hali ni Mali bɛ farala ɲɔgɔn kan olu tɛ b'u ta sira kan i don ma bɔ a kan de fo ka IBK faga i ma bɔ a kan de IBK salen kɔfɛ de i bɛ k'u gɛrɛ mɔgɔw la o dogolen bɛ jɔn na yan aw de sigilen don hali bi wa i ka kumaw ka ɲi dɛ i bɛ se kuma la dɛ i ka kuma tacogo ka ɲi dɛ non nin bɛ he Ndarike ni ɲɔgɔn nkalonfin yɛrɛ tɛ prévu kɛlɛ ne de bɛ k'a fɔ minnu ko ko prévu b'u bolo bilahi prévu kɛlɛ t'u bolo n bɛ Madiya faama ye ani prévu bɛ n bolo i tɛ kelen ye dɛ prévu kɛlɛ a t'u bolo daluya kɛlɛ k'a fɔ ko nin dalu bɛ ne bolo de k'a fɔ ko i bɛ ka transition kɛlɛ tan de i bɛ ka transition dɔ tɔn da wallahi bilahi n'aw y'a saisi k'a saisi n bɛ n kale ala la a tigi b'a fɔ ko non k'ale tɛna bɔ ni prévu ye prévu kɛlɛ a t'u bolo jama ɲini tɔgɔ ɲini k'i mandiya bi an bɛ waati min kɔnɔ parce que dɛsɛ kɛra dɛsɛ koda de don n tun bɛ min nɔfɛ o taara n jigi tun bɛ min kan o taara taacogo tɛ n na jɔyɔrɔ tɛ n na jigi wɛrɛ tɛ n na fo n k'i jigi sɛmɛ fɛn dɔ de la can bɛ nin kɛlɛ cogo in dɔn ko an bɛ nin kɛcogo in dɔn n'i b'a fɛ ka jama ɲini aya i kɔni bɛ maliyɛn sɔrɔ tan de maliyɛn yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin kɛcogo in de la prévu kelen tɛ bilahi wallahi prévu kelen jamana ko la ni prévu b'i bolo i t'a dɔgɔ dɛ hali ni prévu min b'a bolo fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i jɛɲɔgɔn minnu bɛ i bɛ se k'olu de janfa k'u taara ye o dun tɛ hɔrɔnya ye aw bɛɛ ye bato kɛlɛ mɔgɔw de bato kɛlɛ aw bɛɛ y'o mɔgɔw de e n'i ka prévu bɛ Mali yɛrɛ mago t'aw la Mali mago tun b'aw la kunun de nka bi kɛlɛ min bɛ yen maliyɛndenw de ye nin kɛlɛ kɛ bi e y'a dɔn kɛlɛ yɛlɛma cogo foyi t'a la nin kɛlɛ in kɔni bɛ taa de fo n kana de k'a yira k'a fɔ prévu dɔ bɛ n bolo daluya dɔ bɛ n bolo k'u ka bɔ ni daluya ye wallahi billahi a tɛ yen ko seni tɛ mɔgɔw k'a ɲininka daluya la ou bien justice prévu kelen t'a sɔrɔ a bolo n bɛ ka kɛmɛ de f'aw ɲɛna tan de nin kuma in ka girin de prévu ko daluya de b'ale bolo ale bɛ nin kalama ta wallahi billahi a bɛ to dala foli de la dɛ a tɛ yen parce que nin ye mun ye nin kɛ n gɛrɛ transition na kɛ e kunun aw ye baara min da maliyɛnw kan o de y'a to bi transition bɛ yen o transition nalen ni bi cɛ o transition yɛrɛ nana waati min na aw ye baara min d'a kan dogolen bɛ joona ni kumana i b'a fɔ ko non ko politique n ko politique ye feere de ye feere min i bɛ balo ko ɲuman na feere ɲuman dɔrɔn de don politique y'o de ye o mais anw ye politique kɛ n kelen ka intérêt mais intérêt public tɛ o de y'an ka problème ye ni ne ka intérêt bɛ nin ko in na ne bɛ nin kɛlɛ kɛ de hali ni bɛɛ ma sɔn ne kelen b'a kɛ de diyagoya parce que ne kelen ka intérêt de b'a la n tɛ jama ka faveur lajɛ nin de kɔlɔlɔ bɛ maliyɛn kan minnu ko daluya b'u bolo pour que mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a fɛ ka transition kɛ tan de y'u sara ko ne ko i ka bɔ ni daluya ye ko a daluya prévu kɛlɛ a t'u bolo yala wariko kuma ne tɛ n da dɔ la o ne tɛ n da dɔ la minnu ye ne wele wariko la yan o dogolen tɛ cɛ la o i bɛ réseau in sanfɛ yan depuis an RSBA de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ réseau in sanfɛ yan ne ma wari minɛ ka na RSBA de to ɲɔgɔn na ne bɛ wari minɛ cogo di an ɲɛ b'an ka sɔrɔdasiw sa cogo la ɲɛ b'an ka sɔrɔdasiw ta cogo la ne yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana yɛrɛ ta cogo la jamana yɛrɛ kunturu yɛrɛ tɛ yen bɛɛ bɛ kule la ni kumana hɔrɔn n dala karafe ye dala kuma di minnu ko prévu b'u bolo maliyɛn bɛɛ de y'a mɛn dɛ n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya ye kelen ye a prévu ka da tableau kan kɛ o ka nɔgɔn o prévu ka da tableau kan bi maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ transition daminɛ ni bi cɛ nin prévu de bɛ n bolo sinon kɔni i bɛ ka ko prévu kɔni an mago foyi t'o la i bɛ ka ko prévu kɔni non i bɛ ka mɔgɔ ye n'i ka mɔgɔw taara ye k'a fɔ ko i bɛ na an b'o jateya aw y'an faw n'an baw neni k'an dɔgɔya k'an kɛ fasoden k'an bɔ fasodenya yɛrɛ la aw bɛ se ka na prévu ko kuma fɔ aw ɲɛ k'a fɔ ko prévu aw bolo min bɛ se ka transition kɛlɛ ko parce que transition janfara de k'a sɔrɔ bi gɛlɛya kunu aw de y'a las'a ma bi gɛlɛya aw de ye defali kɛ pour que bi an ka bila bi kɔlɔlɔ kɔnɔ ni maliyɛnw y'u sigi k'a fɔ oye non an tɛmɛna o la an tɛmɛna i t'a ɲɛɲini fɔlɔ yanni ka tɛmɛ ko la a vérifier de mun de b'a kɔnɔ mun de don a nafa ye mun ye a kɔlɔlɔ ye fɛn jumɛn ye
ana fay mun prévu tende dala kuma ko ni be se ka ke mais prévu wallahi billahi prévu te mais transition koni ayo ke chukodo awte politique do awere bolo awbe ko de kalama awte papa gado wallahi nunu be ko min do awta do nunu be se yele ma mina nunu ye no shude ayo chukodo ni nunu bora ugundo kalama dongodo ka don ka fo sora su transition ba fe kan ninde ke tension ta chugo ninde wallahi billahi mama fa yere de yere fa de amalo ndumbe fende ka nye chorala andum bado fana ka fo ninte faso dola bada nye faso de njugude awani madeli ka ke mali fini nuntu me mo ko de la ante mo ko la yango onye je duskasi be soya ibeka kola ya ni mo kele nunde tumbala de non ibeka mafoike aka gouvernement mafoike aka état mafoike ore bena bi malo nku sigidero ku amerika fo Kowai, c'est un patriote. Ou be patriote doa? Hein? Est-ce que ou be ka kuma mi mba ou da kono? Ou ba doa? Ou be patriote doa? Ngo patriote e kele mi magote président na magote ministre la magote député la digi dalento luka. Abe kele ka faso de kaka armée de meka kele ka peuple luka hage nyini ngo ni de patriote. Ou bolo jon de patriote ya. Kana kuma chi manu fodro o de patriote ya. Malum be voudro ambetaye kunun tanyi na noko parce que ayo intérêt sur kaba mago fo itola abe bide nyini olu taye de be do min kono odon isago ka soro odon o fana be bolu no fe sawo be ka soro jonde kama outia ma o jete lente o abo olu de ta ko way ko c'est un patriote ambe kunu wati jume nyawo fo ngo ankana nyogon kunu ni dabaraye anga kunu hakili de kono de nyogonte meni kuna ni dabaraye okure mata yoroshi hakili na femfe ban chama na femwe tew sedira nyanyere ke koduna wudi kanyere ke fendo dombagaye da kono me ba soro hakili kono tenyere ama delega do yere ambo de bolboli la nyogon no feta patroti de bijo en tant qu'un grand leader e bi ga jamana defa e ka jamana dombe kule la dongodo e sigilendo ka foko président mimbe ko defotala foko kele ko bwe mado kasa o de bebele bi ga foko patriote e kele jume de ke jamana ni ndiati kele jume ma kele foi ke jamana yi depuis 2013 fo bi foka président do defa foka ministre do defa foka député do defa foka fanga do de defa pepluka ye fanga de defa an kaya mene malembe wula ka do me ye fanga de defa an kaya o patrotu mayoro be rojme o leader mayoro be rojme abemi abe malew nyana kafo révolutionnaire be révolutionnaire de non jamais ite kelenye leader be te leader yede leader do be ubaka intérêt de nyini mais o magote jamana ka intérêt la o magote jamana donc ka intérêt la o te leader yi leader fen jigi dalen be famaka enya be leader jolla mali kono be ka kuma no jigi dalen te président ni ministre do de ka o le leader wi ibe kele kini ka conviction de ibe jeti de bo jamana do ni munde kanga ni munde manga bimbe ka yoro jumen de la fanga u yere la ini jamana do ni yonte i différencier jumen mais anga patriote joli de be ebe munun do aw be poli munun ko patriote de do no ma wayere ta awla obegata olubega jama sorona audio parce que olubeka munun defa oluka intérêt de bola jamana de onka intérêt ta wa jamana yere ka intérêt tala prévu tout bolore ne be go refode prévu kele a tout bolo ay kaw yere no ma kunu halbi ay toni kono nimbe teme mo were fana be na togo ka da so go fo yan tukun kwa oui le kuma munun fo bi ne be kulaje askay ninde mali ambeka vi mal de kono tellement que mentalité sugu do bana on fauna na kunu an bauna na kunu an ke yan kele kunu kan bugo kunu ka gasiti an na kunu anga empo an halala ka taka ku sagoi komi manu dia me obela ambeka boko kuma fo lube ka defa an be ka doya malgré tout on ne be ku sara e bi no lu na nu joka foko mali on ne bo lu ele ka foko patriote ambetami
Anga be ben be hero jumesa ambe ben chogodi ale minke kunu dem sen tere abado mbeka minke danzere bala mbeka minke ni te konyuma ere malien be yayi ne o de fongo malien de ne serere che kelente mimbi siga foko ngalonde do akera mbe sende kaya muso kelente mimbi siga foko ngalonde do ebe ande be sigi bi ka foko wai kambo lula mea ambe sigi ka fo ambo lula mea parce que be na kuma chinyimani de fanye e baro bi ambe etapu mina bi ambe komba mina numu gera on naka komba kan nofe ebe ibu kelena diwo ngwana ga ferere be nyona ja wade do abena nyagami jamala ki abena do jama kono ambe ka komba ke nyon fe pour que aga pisanji soro aga confiance soro mais ana abe ka komba ere ke faso de kama kele untele mbe ka komba ke kundo de la okun na dunyo soro dongodo barami ndara ka kunu bitabe jugo ya noye de ayake mana kan foye de ayake ka foko way prévu be mbolo de malien be ba fo wi no andale be kartala ndarge che wallahi ma traité foye yere kunku i trebe bo yere de la ebe ta tere ni roju ma tere yere de ma yere de i tere i jate boy ko chogo mi de iga kewale akera nyumanya akera jumanya de be wolo tere lawo abeta tere ni roju anya ngame katade yaro reje ngana ambe be se kumala meni jamanai nu ya yelema chogola ni nkofe malien kun tise ga wuliti ko ka foko abe kule ka foko jamana kajo parce que abe jo chogodi wala jo chogotalo ni jamana be jo iba jo ni hakilna dodi o hakilna kunu antumbo kele de la kunu mamunu maso ka foko ma famia parce que mado ba foko wa ko itu ma famia de biya famia wallahi on ngalo finte wallahi billahi ku ma famia ngalo de do ya famia de ya famia ya don ibado minye chi me yuja parce que imago be fendo de ka imago be fendo de ka imago be minka yo soro ka ba o laban nana chien o tiali kofe harbi jigi dalembe doka laban nana ke soro chogo ire tola yi jigi da doka sere chogo tala e jagwa te olu nali te alaka makoy ko o te alaka makoy yo non sino hal bubu siseni nunu difference ju membu nu yonje ngolu de bubu siseni nunu be defaya olu de bubu nunu ni nunu be defaya jaune drobaga o yere yi jaune ya ko juguni jaune yani ga sira bubu siseni sira nunu ndenyi yani ga sira ibekani karimu yede sira nunu de balawi awa nunu de setane wi jamana blala dinge min kono nunu de nodo ah ma mfana be dahiri menyi na jagwa ite sega chiefo ngoni ndi ambale una bete chiefo de wallahi bete sega chiefo de mimbe dahiri menyi na e ko ni ba fodoro ka foko wai ina na faso ko kele de faso ko kele yoro jume ambe nyabe wale nyana faso ko kele dudo kati faso ko kele e ma ke odon ebe ka foku sara fude mamunu sarai sara fude ebe ka beka ge fude awa gena magge sariya kono mama mire an ka gele ala mama mire an ka toro la malideun ka toro malideun ka nyani malideun ka souffrance non nana be te lo be mbolo de way nebe jamana fe nebe ni transition fe nebe ni jamana jum mimbe be ba fogo jamana ke sino jamana tere jamana ko tere don yoro nyini relation nyini de do abana sino beba do kuma kan nu matunu wallahi kuma kan kelente min tununa faso deuna ani toro be soya hari sorasu saraya domina kuma fora olu taru sigi arajo ni mi daw sanfe yemin fado lembe jona nga video bi antumi ga karimu kiritiya ka foko soldaw su masekana adogole me jona ya mamu ntunga nga keleke adon hari mbi femi ba keleke ne konte asimu fedia no mais ne ko jamana ka tirni asimu ye ne ka kuma bo yoro de kaw mais ne ten du sukun nyere asimu de la ka jamana toy no kera ante ka chin fo asimu nyana de no kera na ko kombe to ko tende no ne ti nyingire asimu de la ka fo ni asimu te koni non mais ne asimu te dominado asimu be ba ne be ba jamana be toyende Musa bana modibo bana
atete bana alpha bana alpha koni hadna aka fanga koni bana nga bi jamana india jamana imbenki min ta tunya alpha koy bi alpha te fanga la ko min ta tunya musa koy musa te fanga la tugunde min ta tunya atete koy atete te fanga la tugunde min ta jamana koy ba jamana ba nola bi de jamana be ka kuro ya kata malente ninde do zambe ba fo angan take dodi do take ibekai ibeka teu biolu be chokodi bi honta ori bena ka fugamba awba mani player prevu ba bolo dalia ba bolo ambang te nim fanga nariye ebe retard la sa ebe retard la atela munu nyerebe ka fo ku be tlaka chieta kadi ema olu de faso de jugu ye munu be tlaka fo ko ebi joka ibe ka minke ibe ka faso jode ke olu de faso yere jugu yere parce que ita do min passera kunu de ito de don nu bo don ko madu de sara ko ibe ka mo do de tonyo buba ye mo do de tonyo me yo lu soutenir tugo bela jele na jamana donda tuntala boda tuntala fo kase ni étape la itumbe ka munu fo amadogo mogola halbi awde be na ujoya aw ka ukele beke katla kuneni ku faw doya ku baw doya aw nu ka nyon nenia an katla kana sigi tugu katla ka yira nunano aw ye faso jola ye ko bi ko ni be faso jojira bi otona kuna ya fiere ka fo ko kuna tunte ko kalama setenye njigla tiyera membe jiwere nyini nyerela mbe doro nyini nyerela ani be faso jola ulu de kelenya ulu te kelenya de ay ulu te kelenya yeje kobe da an kai be ka kola ya ay ara azmunu na le ye kobe da azmunu nun kawo adugolen be jona amba wuto kono ko don ko fam hakli bor adama de na ka fam yendeke mene tado sidiri otona alama hakli de on male o mawa anga sigi ka réfléchir yoro la maro be ka tien fo ana be ka tien baraka olu ekelenya ngo kuma fo kunyere pour que a baraka ke me kuma lamini teo non ni ko fora ko lamini nafato law a lamini ku ni ma baraka nay nafata law me malien be ko de lamini me ate baraka nay ni do ma baraka nay fufula ki de do ambo erede kono sisande ko bi fo nyana aw ba fo vraiment yemi fo tien de do pour que baraka kono koy faut dominer na yere ni misara na otara bla kololo kono c'est ça badam malimbe ni misade badam be ni misade anga ni misa kunte ala koy ko anyere kecho wallahi anga nyana maya ko ba anyere de bolo olu be dilan chogodi olu ba anyere de bolo ko olu be dilan chogodi ciao te nega problème yesa ni sukeli ye mali fenye neka paparatola neka paparatola nete sukeli kola yanko s'en fout sukeli ya nete sukeli kola ya ne de fuzangu ne be jamana ko de la ya ete sukeli kola nete asimu kola asumbe ka bara min kene nya bode la ne ko ni nyate sukeli nola abara ke nola mais o tayira ka fo ebe ka kuma min fo o ba yira ka fo ne ba fo mbe sukeli la gosi ni video la ya no ne sukeli gosi video chamana kelem beneni sukeli ci o donendo kelem beneni asun fana ci o donendo dugolente mogolaw ama dabla o madamine yere jago yere o ka dabla mais ne be ka min fo ni nyoro la sukeli côté ni asimu côté ni aw ba do ne ba do mo munun be mbi ka fo ko way ko lu nana transition de deme ko lu be jamana ko la ne de ya fo ngonga londe do sino sukeli tene baloko en contre ne de ba fo ngadro me ba ko no kadro me tene ko c'est clair. Voilà. Donc on a armée soutenue, ay armée soutenue. PPC ka armée soutenue. Kuma ndunya bala ambe armée de demenga kuno armée tumbeka sa ma armée soutenue yango. Ma armée de meya. Non, ama de meya. Mais ni entansi kamiri ko ke chogola ko temena chogomina. Pour que yere kankuro bana ye ni kado kankura yere kono folo. Ngo bi réfléchir de monde passera kofe, monde labo do en kono. Memba fe kata yoro mina nkanga do don chogo jumende la eni furu insara mena do furu were la me miye ni furu insa mundi ato asara ndo na furu inkono sanjoli nye wati juli de ka kono o tanko na ibi sigi ke reflexi nkanga tasira jumende ka ibi sira takatawo
mais ni tu réfléchis na qui kara konotia e minyi labo do na e ma se go do e mi si réfléchir do fana la be ni laba la orka be ereri kelende awani ndia to malen be ni ereri de kono la munu yankele atete no fe o mo kele nunu anu jira ka bara ke nyogon fetu yeah ka fambu bo faso de nyala otede ma yere ke wale de bi bo faso de nyala ma yere ke wale de bi ke faso de njuguye c'est ça jamana dende do mani faso de nyuma de do kele undete jamana dende do mami be ka yere ka intérêt propre nyini ani be jamana kola kele undete mami be ka confiance nyini ka jamana nyina ani be jamana kola kele undete sinon mo yere mo go be prévu kola ni transition inawa prévu be mi anga prévu be teme ibe kaminana o de tunye prévu ka juger atanyana prévu be teme buba e kawa prévu be teme bubu sise kanga mine karimu kanga mine wa nunde prévu yo sinon prévu foi tena prévu mi maira ka foni o prévu mi ga girini nunu ka prévu ya prévu foi te to ni sanga nyini ni jama nyini te konflu ni la to ka ngode do amba ulamede ngabe na wolo min nan ko ni bado on ta manjuga la ka transition bode kuma be ni nyoro de ka nu ye transition mo soro dongo do iba o tige chokola abela ka ika onegende obe bara de ko ri o ka deme obe bara de ke malende o mbaw deme point men ndia tere munu be kuma de wi transition he an ma ko fuite kuma bayina depuis watu jumambe kuma aye jamana jumenye ka foko ajura ndabarai aye jamana jumendi ka foko ya sidiri ya jo ni dadi dabaradi iga akiti procedure ikata iga baraki abana ibe deme pate deme yere nyina mo ni baraki baby deme mo were tafo yere ka foko mbi fe baby deme de munu ba foko bi fe de odu taye toni jamu ko de sino baby fe o baraki doro ikata ni baraki baby fe de oui anya be ni mama inkono asimu nunu be kata chogo minna mo ta fombe asimu fiwo ni go be asimu fiwo dore taye ko berede to nyi ni sanga nyinde do sino asimu te papa ga malikola ma be ka bara minke o dia ke ko baye a donc anganga malde de me parce que avec ka bara ke malde la ah ouais nga aya o ke chogo do nyami fo ayu nyini ngare ko prévu kele fo ka jien wulo prévu te bon après vous te bon iboku yere de nyini tola ibaw fana mako sa nawdu mako sara akera awde la nga foy matu ambe ni nyani kono depuis sanjoli anya fana mbaw soro ni nyani de kono anya fana mbaw soro ni nyani de kono président be ku sako ke jamana kono papa kati boala président kelente mi fara président kelente mi ngana folo sejira a président kelente bada iba fo de kwanga ya fa no ma bada Mobe yafa ku discours finento mobe yafa kasoro yafa yere mandu ye parce que malien ka dine ananka limania ate discours na de abi dadela da abi dadela ouais jamana nyema o nyema nie ne tonode ne contenta yafa de ala yere yo fo moba fo ko ala ko anga yafa yo ko mami nte yafa ko ala te yafa tigi mandarge asmene be romina itala bo fora fo chuko mina ni tekele nyede voilà aye responsabilité do de taka fo ko abc idumba do itese ni ko ibc beniga hagede kangade asun be bia ko abc de awana ye mawma balaga hakela ale de ya responsable yo mais aya fakar sama nego anga ya fakar sama tia non ante ya fa chishima ante ya fa musoshima idombe be vichoko menanene ete vite et katuga dula je malgré tout il faut tanyana mais tawlaje doro du joli bubolo robbe kesinoir bubolo robbe ni mambi miri sayala ki miri kafo ni ndo imbenale ebe songa ninkia olumu miri sayala aba harnu miri sayala imago tala uluka aveniri don abana mais on te jamana dewnye malgré toi mais imposera o be réclamer wati mina mami be ka fo ko joba la jamana dew tien tawbolo bi on de sigilendo ka fo ko way ko patrotu ala kana jamana sifa
ko don balla ko mali ke jogo kana so wallahi jamana si kana ala delala wallahi jeunesse yere ta don yere abeta mi mbetu jonde ko mbeta mi abana ambe lite chori de jeunesse ta don de an ko ni ban kun fete ndoro dama munu be jero ko la oni mo be se ga nyonya awni mo te beon alhajige mambe to nyini sanga nyin la oni jamana ko ekelenya olu te kelenyo anya be nyona rezo kambe mambe wori nyini na oni jamana ko ekelenya oni jamana ko te kelenyo mamba fenga jama soro ni transition to bi nga jama soro ni ma donné do toy est-ce que oni jamana ko ekelenya kelunte o mambe ka bewe ka foko patriote de be ka kelege jamana me kelebe mi on peut avoir ça anganga ni nyini ka laje munde do no be dépendre de là on a sur ambe meri donin ko encore be kule la dorambe ta antan nindo antan jugudo amma kunu laje o bifana o bena nyakama na bitu ka bi ciambolo ni bifana ciana mbolo atenya na bode ka fuko amakanyana akira benyana de machi tesega ire kan na flika fuko amakinyana kunun koloro mi yansoro binu na no fana nyakama senkoro awa be ya sheri o be kera jamana tonyo bagay ambe sembola munu ye kunun tonyo la samabbi harbi o rube ka kelebi nyolu mabo tigununa madola kana yigera auna tugun iba fe kana tonyo do de la sama sinu jamana kote wallahi billahi jamana kote jamana ko be rodme no tungu chambe do ponjugoro donc ka fo ka walmano fo limin dantala way ni nyoro nyi nga yoro kura de quoi donc mbe ande OK bela jilen folendo donc sali internet ambe ponjugoro merci ijonga ni message lasi do be ka fo ko inyabe commentaire minanga page jugoro do ba fo ko wori code do nare auta kalamade ninke kunte fewre ki ka page sigrije ka kisi kabo tono jumen de lo mamunu ba chiale ki kisi kabo de la o da tambe demande ki ka fo étoile commentaire tege fu 600 o de be ka fiede ka fo be commentaire nyuman ki fo ka yira i ka tidri ibe ka mo mi ka video la je ka fo ko iba tigi soutenir soit be kerbla soit be étoile bla o étoile fana ibo saradi ka bla mais ana tigi be wori soro ite kelenye de pour que ka wori soro page la ibo fana ere de be wori bo ka do page la oni ni te kelenye de awka siko yoro fana fama oni ni te kelenye de parce que chamambe ba fo ko no ko ne ete étoile ça ne ete kersa ka bla ebe ga tigi soutenir ete ga tigi soutenir parce que don do page ou be signaler ya don ranga page ou be signaler ya don rambe problème sur ranga page la bon yano kake emi be na commentaire la flore ebe keribla ebe étoile bla odi e fana ka baray odi e fana ay be ki ga partenaire ibe ga soutenir akunye ninde abe page de sécuriser na te dromé do tchechi 1 centime atado mo sika compte kono mimbe wodo mo ka compte kono olu de obega ke Facebook ko olu e bara werudi o bara e jumi mamunu no be wordo ka do pasila page la pour que nkase ga wori soro o fana kawbe o oni ni nkate kelenye ni mami ntado ninde do ni mamba kala mafala ninde do parce que nyame tuma chama wudo ba ko wori ninde do c'est abe wori ko abe wordo kurate nyana afriki wori be di jalu ma tencho gomi ya wori be di tendea mamunu internet de la olubu kun fedea mamunu ye Facebook kire olubu kun fedea mais non olu tu kun feo ake kunye de kika page ka sécuriser parce que en frafi on te ñoron soutenir non on te ñoron soutenir donc on te ñoron soutenir ibi kolosi ga page kana ta chiale kata ka boy ibi resécuriser parce que on be mo ko de la jamana continent ni ya mo ko la ibi labe ko kamade ni mi labe bini bora doka mo ka o ba ta ke chiale mai o ba ga groupe la boka pour beta chiale manke parce que bibora ta ka yi chien fatai e continent mi bo ke to wala ibo continent to akun fetendo ibe baraki ni ka confusion ni ka hakina kata ninde do e on be barala ya ka foko oriko e har na nyawori nyina nga pasi sanfe mo de bi se ka fe mbala papa yani ga wori nyini ya fulongo be worde bo afrique be worde di me ya worde di de ya worde be bo o hari pasi fana la pour que ka wori re soro ibe worde bo folo ibe worde bo ka do ika pasi la ni worde ala wati mi de ifana kanga sarami na iye min do ala ire tono ire sarasoro
a be dépa ka ko ke cogo de la, a be dépa ka ko dilan cogo de la. C'est ça. Donc wa ke kunyere ka étoile bla a be page kolo giria, a be page de kolo giria a ke kunyindi étoile dun tese ka di ma fo ka saradi. Voilà, mo chama mba e mo ka fengoro ça n'est pas sara min kadi i capacité d'anye minye 99 centimes fo kata hakemi obe dépa ere capacité minye e bokala abana ki ga partenaire ka soutenir ambe ki soutenir ngwinde ka abana ibe ka minke akani pour que ki ga page kolo giria ay be mo yedora ci ante ka commentaire ke ci ibe worde ni ngale kana enderge e min siglen be video lo ma ga bara de blakana ngo ya ga bara de black kisi ka video ke ne enano laje enana laje kundo de la etaka ke lamini ete so ko tigi soutenir e ko sini na ga page inte ebe no lametu kwa ora to famille tana parce que ambe bola meta yoro were tugu awana ntara yoro were tugu no fana ga page tara ga boy ndara meta yoro were tugu parce que anta do ambe nyogon soutenir chogo jumende la antore do ambo de kololo kono. C'est ça. Ni nana commentaire là étoile blanc a te drome do mo shika compte kono ne rebe ka fo je dis je répète mais a ke kunyere ni étoile blanc abi a tigi ka page kolo giria ka tigi ka page vraiment ibe ka abeka komi fo fana akadi ni mi ma étoile fana blanc problème tala mais pour que ki ka soutien nyira atigi la mbeki deme kani hakina na bi video kadinye mais sini video a vraiment sini be ka video minge o video nete étoile blanc o ke kunte femero parce que o ti choyo o ti choyo mais cadeau vraiment car ça be ka liti minge abe ka tata chogo mino tata chogo kadinye iba soutenir chogo dingo e étoile di auta do Facebook ala ma dongo do ibe message kura de kia ibe message kura de ke oui parce que il y a pas la page chamambe ibe ka chiale là-bas nega page be takaboy pour que kana takaboy munu be commentaire là i kase gi soutenir kunjume de la commentaire c'est beni dronte qui si que c'est ben na dronte voilà i ka soutien te février mbe étoile blanc abana mbe étoile blanc mais oti bali c'est beni fanala a worte pas pareil oti bali c'est beni fanala mais on a me wori de sorala ne bo fo ka dia ka no bo ala de yaro mo ta expliquer mo yi ni mo ko ame wori de sorala ko ne ko atiki ka bona wnd atende 1 centime te sorala 1 centime ate sorala wallahi billahi 1 centime ateta mo siga kontu kono ibe bara wore de ki ka page sanfe i ka video kono video tigelen ko fe pour que ka sega wori soro o ye de be sega abujite ube a ibe sega publicité fana kala o bebe sarade ene ba sara ni mo hake minya ni sara vi hake dola abe de paye sara hake min goni kala o koni be fam o te commentaire kila o ni lajire kila o ka barai o ye de mo mi be page ga na ba fe ka femereke ka wori nyina o fana be sika ke o te ko jugu yo mais problème euro min ka minye étoile koy ne re boko fo commentaire la abe page de kolo giria dromete soro la dromete soro la mais olu fana ba yira wala de ka fo iba sara ni wori hakede la est-ce que ibisa karsa soutenir parce que soutenir kunye munde pour ki ka wori do c'est-à-dire ka le bali wori do boli fana la akunye ni ndrondi voilà et sini ni ko bi ne ka page ta ka boy ngone ba saradi ne ba saradi muna iba sebe juguro duguma page juguro nando na video la ou bien na publication ki ko ga fere ni ka ker dobla pour que karsa ka page la ka soutenir pour que na chara ka sa de la ko ati be gagner wor la mais worto sara were min bala dro e bi ga page pour que ga colore giria a worte na nga kontu kono foi ya santo ko min na ne reba sa antende abana awa sini ni go be nga page fana min na tu ne betla ka worde do ala tu pour que nga page kana min na oui wati chama me intervention soro ambe message soro ambe fen chama soro mo beta plenty do ankama Facebook mo beta fen chama ndo Facebook ibe message chama amba be ambu jabi anga jabi chuko mina nanga bara minke me oni wori ko be nyoni sera ni wori ko te nyoni sera akunye ni ndronde ni mo mi nyado iga partenaire bi sika soutenir o tene kele nyere nebe ka fodi généralement de nebe ka fodi généralement har na obeta mo mun fana ga commentaire la naw kanga étoile blanc abuga page aba kolo gire o bolo me te drome sura la munu be wori ko ni nyinala o de munu be ka word do please ten femero la haro fana au ka wori tere olu yere ka worde do olu yere be wori bo yere ku ka kala abana voilà
parce que malien b'a fɔ ko non ko bɛɛ kɛra wari ɲini na ye mais bɛɛ tɛ wari ɲini na ye dɛ hali sisan n'a kari ni sisan ne bɛ se ka video dɔ publier n b'a publier n bɛ video in sara de ni n y'a sara k'a sɔrɔ publicité ni fɛnw dessin n y'olu bɛɛ inscrit ka tila mun de bɛ kɛ sisan ni ye video in bila publicité de b'a jukɔrɔ directement publicité de b'o jukɔrɔ aw b'a lajɛ aw bɛ se yɔrɔ min na dɔrɔn publicité b'a la a banna parce que a tigi ye wari de bɔ a yɛrɛ ko ka wari don a la a bɛ k'o wari fana ɲini o kɔnɔ ka bɔ mais o tɛ kojugu ye parce que a ye wari bɔ a yɛrɛ kun min ye aw ka wari tɛ aw ka wari tɔ ye o ni wari min bɛ aw bɛ commentaire min fana la kelenw tɛ i tɛ kelen ye mais commentaire ta ne de k'a fɔ aw ye n ko dɔrɔmɛ tɛ sɔrɔ a la instant tɛ n'i ka baara de bila k'i sigi k'a fɔ ko wa ko i bɛ ka kɛri ni fɛnw bila i ka direct jukɔrɔ wa narige i ka toile jukɔrɔ wa tɛ taa i ka ci la sa instant tɛ taa har n'aw ye kɛri har n'aw ye étoile ba yirika de bila ba tan de bila a tigi tɛ instant mun sɔrɔ a la mais a b'a ka tigi ka page a bɛ kɛ sababu ye ka tigi ka page k'a lataa ɲɛ ka page in kɔlɔ giriya ɲɛnama nin dɔrɔn de don voilà k'a sɛmɛ giriya nin dɔrɔn de don sinon ko wɛrɛ tɛ voilà ne don ne tɛ o hari mɔgɔ wɛrɛ aw kana t'u kɛlɛ k'a fɔ ko parce que i ka commentaire jukɔrɔ i bɛ wari ɲini de la non 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 i tɛ ka wari ɲini o la dɛ non 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 i bɛ k'a yira e de la kɛrɛnkɛrɛnya har Facebook mɔgɔw bɛ k'a yira e yɛrɛ de la bon e bɛ karisa ka video kɔnɔ e dun tɛ se k'a soutenir ni étoile ye mun na bon e de kan ka maloya sisan Facebook mɔgɔw bɛ k'a yira aw de la o k'a yira e min bɛna karisa lajɛ mun na e tɛ se k'a dɛmɛ ni étoile ye donc o jɔn de kan ka maloya o la e min bɛ commentaire la e de kan ka maloya o la n ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan sinon dɔrɔn e tɛ sɔrɔ a la dɛ sali internet merci an bɛ pɔn jukɔrɔ kuma kɔfɛ mini kɔfɛ kasi kɔfɛ misi kɔfɛ an bɛ k'an sigi k'an faso sitɔ lajɛ Mariam aw sɔnna aw bɛ ka sɔn ka maa dɔw ta k'olu yanga k'olu ye wajukɛlaw ye olu ye imamu ye olu ka kuma aw faso fɛ k'aw fasoladenw di saya ma ka maaw ta k'u kari ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn fa k'o tɔgɔ ye ko diinɛ an mana k'a kan fɛn fɛn minnu bɛ ka fagali kɛ o ani minnu bɛ ka faga o nin bɛɛ jila ye ninnu bɛɛ ye fasoden kelenw ye fa kelen ani ba kelen sinjimaw jelimaw jeli kelen de bɛ nin bɛɛ la mais imamu taara jumɛn kɛ u taara arabu nɔfɛ ka na n'u ye ka n'u bila an faso la an ka ɲɔgɔn faga Mariam a tɛ ɲɛma wa a ka alimami ninnu bɔ a k'u ɲininka ye wa ko yalima ko n'u den bɛ fanga la ko n'u den bɛ armée la k'u bɛ sɔn ka nin fɔ wa ko walima ko n'u dɔgɔninw bɛ armée la k'u bɛ sɔn ka nin fɔ wa Mariam a ko aw bɛ sɔn k'aw denw bɔ k'aw dɔgɔninw bɔ k'u don armée la ka kɛ ka t'u di fagali ma aw bɛ sɔn ka kɛ aw bɛ sɔn k'aw denw labɔ k'aw dɔgɔninw labɔ ka maliɲɛndenw fara ɲɔgɔn kan k'olu bila ka taa nɔrɔ la pour que t'aw lakana ka kila ka tugu wajurukɛlaw kɔ k'a fɔ olu ɲɛna ko n'olu sara ko yɛrɛ de y'a ɲuman ye Mariam aw ni hakilila bɔ min